Yan. Nagkalat yung mga manok. Mamaya manok. Ulam natin mamaya anak. Ha? Mamaya ulam natin manok. Oo. Yes, yan yung palayan namin. Yan. Hindi pa hinugtong dito. Medyo mahaba-haba yung ano to, palayan. Wala saan eh. Hindi pa, dun. Yun. Yan dulo. Punta dito. Palayan. Vlogger ka ba? Yes, vlogger tayo. Bablog tayo eh. Ayan. Dito. Vlogger? Hinog na. Anahaw yung number 1 na pangunahing pangbubong dito. Yan o, anahaw. Papa, saan ang aso? Ewan ko, nawala ah. Dito lang yung kanina, nawala. Yan. Andito oh. Yan o. Yan. Ito yung palay. At yun yung aanihin namin. Yun. Wait lang, papakita ko.